البلاد الناميه زي بلادنا تبقى الاعاقه متلازمه مع الفقر ومع الحرمان. لذلك الجمعيه كان هدفها فعلا زي ما قال الدكتور الاستاذ ايمن والدكتور سماحي مساعده الاباء البيرنتس. That was one of our goals, to help parents of disabled people to have some income to support life. As simple as that. تمام يا زلمه. شكرا يا فندم. شكرا دكتور سماحي. اي كومنتس ثاني؟ مساء الخير عليكم. اسمي محمود البدوي، محامي ورئيس الجمعيه المصريه لمساعده احداث حقوق الانسان. احنا جمعيه شغالين على الاطفال ولكن من النواحي اللي هي الدعم القانوني والتأهيل النفسي والاجتماعي والتمكين الاقتصادي. وزميل الاستاذ ايمن في عضو مجلس امناء مؤسسه انالين. بشكركم طبعا على الجهد المبذول. الفكره رائعه، يمكن لما وصلت لي في تعريف على الورق ما كنتش فاهمها قوي، كنت شايف ان هو هدف صعب ان هو يتحقق، ولكن هنا على ارض الواقع اعتقد ان الرؤيه كانت اكثر اتضاحا. السؤال بتاعي هو جزء منه هيكون موجه لسنة سوهاج، والجزء الثاني للبارتنرز في المانيا وفي ايطاليا. من خلال احتكاكي بمجال المعاقين، وانا باصر على اللفظ على الرغم ان شايف ان حتى اسم الجمعيه كبيت ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني مش بالمخالفه للاتفاقيه يعني، ماشي. وان كانوا هم حتى اخواننا المعاقين هم بيصروا على لفظ المعاقين، لان هم ليهم رؤيه بيقولوا ان احنا كلنا عندنا احتياجات خاصه، احتياجات للمأكل، للملبس، للعمل. مظبوط مظبوط. الامر الثاني يمكن قضيه المعاقين في مصر ليها خصوصيه مجتمعيه بعض الشيء. قضيه المعاقين هنا ربما يكون زي ما حضرتك قلت اللي هي في جوانب اقتصاديه فيها كتير بتتحكم فيها، وفي متلازمه ما بين الفقر وما بين اللي هي مساله الاعاقه. للاسف دايما كده. بالاضافه ان احنا عندنا كمان جانب ثقافي بعض الشيء، مع الناس ثقافه التعامل مع الاعاقه. يمكن وانا بره بتكلم بالتليفون شفت اللي هم عمال الفندق كانوا بيجهزوا ان هم يعملوا رمل. فانا المفروض ان انا حتى يعني انا المفروض ان انا جاي المكان زي كده ان هو يكون اوريدي مجهز. شفت كتير في دول العالم ان في يعني كتير جدا، وبعض الامور ما كنتش اعرف عنها حاجه. في احد الاماكن في احد المطاعم في اليابان على وجه التحديد لقيت على الترابيزين في بوستر صغير معمول بطريقه البرايل، ما كنتش عارف ده ايه لان ما كنتش محتكي بهذا الامر. فعرفت بعد كده ان هو البوستر دوت محطوط علشان اللي هو عنده اعاقه بصريه يقدر يتعامل. في كل مكان في البلد كان في حاجه بتاهلك ان انت تقدر تشتغل. احنا اولا محتاجين من سنه سوهاج يعني بالاضافه ان احنا زي ما كنت بتتكلم على فكره اللي هي الجوانب الماديه ومساعده اولياء الامور والكلام دوت، لا احنا كمان محتاجين نشتغل على اعاده صياغه الفكر المجتمعي والرؤيه المجتمعيه تجاه قضايا الاعاقه. بلاش ان احنا هنا عندنا مصيبه وللاسف يعني من باب المصارحه لو احنا عايزين نعالج ايوه لازم نتصالح. احنا بنقول على اللي بنضاره بنقول عليه باربع عيون، واللي عنده اعاقه في ايده بنقول عليه اكتع، واللي عنده اعاقه في رجله بنقول عليه اعرج. احنا محتاجين نقضي على الثقافه الغبيه ديت اللي هي بتخلينا احنا في عمليه تمييز سيء جدا جدا، ومش تمييز ايجابي تجاه قضايا الاعاقه. انا شايف ان في ناس كتير ممكن يكون عندهم اعاقه هم اكثر عندهم عزيمه وعندهم جهد ويقدروا يقدموا للمجتمع احسن مني واحسن من اي حد تاني، ولكن للاسف الشديد علا ترجمي لو سمحت. معلش المحامين بيتكلموا كتير معلش لا بس احنا هنترجم صغير باختصار يعني. ممكن تفكرني بالبوينت. طيب اول حاجه كنت بتكلم على فكره اللي هو اعاده صياغه الفكر المجتمعي تجاه قضايا الاعاقه في مصر، وهو الجزء اللي هو خاص بازاله النوع من الوصم او النبذ تجاه المعاق. ومصر انك ترجموا له الحته بتاعت ان احنا بنقول على اللي هو بنضاره بنقول ابو اربع عيون، او اللي هو عنده اعاقه في ايده بنقول عليه اكتع، او عنده اعاقه في رجله بنقول عليه اعرج. محمود. Mr. Mahmoud was talking about the perception of the third world countries. Developing countries. The perception of their perception of physically disabled people and how they are perceived inferior to others, and they are called or they are described with their disability, and they are judged because of it. We say about the one who has something wrong with his hand, some slang word we call akta, which is a very bad word, and the same thing applies to other disabilities, and that this should change, and we should perceive disabilities with a more respectful manner. الشق الثاني بقى من السؤال لاخواننا في المانيا وايطاليا، وكنت شايف ان ايطاليا دول حوض بحر متوسط، فيمكن حتى حسينا ان الشوارع بتاعتهم قريبه مننا شويه، يعني هم قريبين مننا في بعض الطباع. ايه اللي عندهم يقدموه كابجريد للمشروع دوت
بيكون بيساهم في المقام الاول في فكره اللي هي تبادل الخبرات، وانا يمكن بختلف مع الزميل استاذ عصام اللي كان بيشرح الصبح اللي هو فكره تبادل الخبرات. انا شايف فكره تبادل الخبرات ديت والانفتاح على ثقافات مختلفه بيدينا رؤى اوسع لو احنا عايزين نعالج القضايا بتاعتنا. هم عندهم ايه؟ لو هل المشكله دي كانت عندهم فكره النبذ او الوصم الاجتماعي ديت لبعض قضايا الاعاقه، وهم ايه تصوراتهم لو هم عايزين يساعدونا كبلد. بنقول ان احنا ناميه على الرغم من ان انا مش مقتنع بالكلام ده، احنا بلد غنيه جدا جدا بس مسروقه يعني. فهم عندهم ايه يقدروا يتبادلوا خبراتهم فيه معانا، علشان اولا قبل ما ابتدي ان انا اقدم للمعاق ان انا اقدم له الكرسي العجل او جهاز سمع او اي حاجه تاني، عندهم ايه فيما يخص اعاده رسم او اعاده صياغه الرؤى فيما يخص التعامل مع قضايا الاعاقه، وده اهم شيء. يعني ده انا شايف من وجهه نظري ده اهم شيء في التعامل مع قضايا الاعاقه. He's also asking about after the teams from Europe, you have viewed the movie and you know how things is going here in Egypt and how how disability is perceived, how there is no accessibility code in the buildings. What is the experience that you can deliver to magnify this project or like a plan, a long-term continuation for this project? What is the participation or the experience that you can help us in and deliver it to Egypt to help us change this perception, especially the community perception for people with disabilities? How to change that? What do you have which could be used here in this part of the world? What do you have? وهل هم كمان وقفوا على حقيقه قضايا الاعاقه في مصر بشكل سليم يقدر يمكنهم ان هم يقدموا لنا الرؤيه ديت او الطرح دوت؟ Do you have a good full idea of disability in Egypt and all its everything that is related to disability in Egypt, so you can advise about something? Maybe previous experiences or something. Okay. Yes, please. Well, I do not know many details about the special Egypt situation, but what I saw from the films here with us, with Palermo, that it's in many times the problems focus on disability and poverty. Yes, exactly. In relation to the standard of the society, which may be other in Germany, other in Italy, other in Egypt, even other in much more poor countries. And the key to this seems to be a real employment for persons with disability, that they generate a real income for themselves and for their family. And this again may be related to education, school training, university studies, and all this. So the accessibility of these schools, universities, training centers are very vital questions. And then people may get professional training. Even if they have some mental disabilities, they may get some certain standard to earn a living. And then they may even escape poverty and leave this circle of red dots on this. Well, you in a situation where many things are not accessibility physically, where there are many steps, many barriers and everything, I think many of the film spots show that it's all about personal assistance. If the person with a disability has assistant, someone who helps him or her to move up or down or to read or to whatever, then it is possible to overcome many physical barriers. Not everyone, not every barrier, but many barriers. So my advice for any society would be to establish some system of personal assistance to persons with disability. Perhaps not every society has a possibility to pay for every hour of such an assistance. So it might be start with some voluntary and community work to help disabled persons, young disabled persons, pupils to
go to school, to finish school, to get exams, and later to work. So I would, if there's something, I'm looking for ideas, I would say some voluntary system for assistance to persons with disability. Perhaps by young people who are unemployed and looking for perspective in life themselves. We in Germany have such a system, voluntary year for young people, which is very helpful in this way. But perhaps we discuss other points too. بليز انا الاستاذ محمود خلص. يا فندم ميرسي. شكرا. انا اسمي جهاد ابراهيم، انا مدرس مساعد في اداب عين شمس قسم اجتماع. هو انا انا من ضمن الناس الناشطه في حقوق ذوي الاعاقه من 2009 كده، بس انا سبت القضيه لاسباب كتيره. اولا احنا بقينا بنحصر قضيه ذوي الاعاقه في ان هو عايز جهاز او محتاج مساعده، او اللي جاب الديب من ديله، زي ما مثلا في كل البرامج يتكلموا عني ان انا البطله اللي واو. انا مش عايزه تتكلموا عني انا بطله، عايز تتكلموا عني كبني ادم عادي. انا زي ما قالوا احسن كلمه عجبتني في اليوم كله، نحن يعني انا طبيعيه لكني مختلفه. يعني انا مش ما عنديش اي مشكله، مش عايزاك تعاملني على اني واو ولا تعاملني على اني لو قوي او ان انا محتاجه. يعني احنا حصرنا القضيه، شيء بيصعب عليا جدا ان انا احصر قضيه في الناس اللي بيبيعوا مناديل في اشارات، او ان احنا نعرض حاجه مثلا هم محتاجين مساعده او ان هم يعني حياتهم ضنك. او طب احنا فكره دمج ثقافي او دمج، يعني انا كنت بتخيل بقى الموضوع ان احنا عايزين شيء جديد، حقوق ذوي الاعاقه في كل الدول واحده. يعني انا عايزه حقي في ان يكون عندي رصيد، عايزه حقي في ان انا اوصل جامعتي بهدوء، عايزه حقي في ان انا اركب مواصلات، حقوق واحده يعني ما فيش حد يختلف عليها. لما اجي اعرض مثلا قضيه فيلم ما فيش رصيد، او مثلا واحنا جايين ما فيش رامب للكرسي او واحده، طب وات ايلز؟ احنا عايزين بعدين. يعني انا حضرت مؤتمرات كتيره جدا في كل مكان، مش طبعا بره مصر بس جوه مصر، بس هي نفس القضيه، لدرجه ان انا بقيت محبطه، انا مش عايزه اجي لان انا فاهم يعني. وبعدين طب ما احنا عارفين، انا ممكن اسمع لك من 1 مليون ايه حقوقنا. انا هسمعها لك عن ظهر القلب، لان انا بنت انا عندي 7 اطفال من وانا عمري سنه. ندي فرصه للترجمه. يلا يا عيد. Gehed Ibrahim, she is a Paralympic champion in Egypt. She's a swimmer. And she is also an activist in the rights of physically disabled in Egypt since 2009. And she's saying that she doesn't like how she's always been perceived as the Paralympic champion, and like putting her only in this circle of disability only, while she has other activities, other lives, other rights that she's looking forward to accomplish. And she's saying that all the rights of all disabled all over the world is the same. I need a ramp for my chair, I need to go to the college easily, I need to find my job easily, and to have a separate economical or financial dependency. But here in Egypt, we are always discussing the same things in all the conferences and all the events that is held to serve disabilities. And she's bored of that because nothing else happens other than these talks and saying 1, 2, 3, we need 1, 2, 3, and nothing else happens. She wants the perception to be changed. She wants how she's looked at to be changed. She is commenting also on how the movie has stressed on the financially weak category of physically disabled who only needs financial aid or need wheelchair or whatever assistance, physical or material things. She's looking forward to more physical and social development towards physically disabled in Egypt. ده صراحه حلمي، يعني انا ده حلمي الاكبر، ان انا في يوم من الايام ما اتكلمش عن حقوق ذوي الاعاقه، ولا انا بقيت يعني باجي كده اداء واجب. لكن انا الحلم الاكبر ان انا اتكلم عن تخصصي، علا تتكلم عن تخصصها، كل واحد يتكلم عن انجاز عمله، مش اتكلم عني كاني بطله، او اتكلم عن واحد عايز جهاز او كرسي، ومع ان دي حقوق شرعيه ولازم يعني تتوفر لكل واحد. لكن احنا عايزين نبقى مختلفون. يعني انا لا انا متضايقه. She's also saying that she wants. She's also saying that if anyone would interview me someday, I would like to talk about my personal accomplishments, not because I am disabled and did it,
Just because I did it is something, is accomplishment in itself. It doesn't have to be that I've been through a lot of problems and I had to go through so and so. She wants to be perceived for her achievements only, not because she is disabled and was able to do that. And she's saying that the same applies for herself, for me, for example, and for whoever. We are not going to be talking about our disabilities, but talking about our accomplishments. And far from what she was saying, I've been facing the same problem because I am a journalist and I have a lot of writings about disabilities to raise the awareness about these things. But actually, in every television interview, I'm always talking about the disability, not the subject that I tackled in the articles itself. The last time I told them I do not want anyone to talk about, please talk about what is the article talking about. The idea is the more important than who wrote it or who did it. Not because I am disabled, but because of what is written on the paper. يا جهاد انا بس عايز اقول لك